मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का जो इन वीडियोस को देख रहे हैं और अपने कमेंट्स और सवालात भी मुझे भेज रहे हैं। तो आपके कमेंट्स में से एक हमारे भाई हैं, उन्होंने एक कमेंट में कुछ नाराज़गी का इजहार किया जब मैंने ये कहा कि मसीहों पर जो रोज़े हैं उस तरह से फ़र्ज़ नहीं हैं जैसे कि हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं उन पर ये फ़र्ज़ हैं। तो उनकी बातों से मुझे लगा कि गालबन वो ये समझ रहे हैं कि मैं रोज़ों की अहमियत से इनकार कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर रहा, चूँकि खुदा ने खुद मुझे कई दफ़ा फजल दिया कि मैंने जो 40 रोज़े हैं उनको रखा। 2 दफ़ा मैं 21 दिन का रोज़ा रख पाया, इसी तरह से बाज़ औक़ात मैंने 10 दिन के भी रोज़े रखे और जैसे मेरी ज़रूरत होती थी उसके मुताबिक जो है खुदा ने मुझे फजल दिया और मैंने इसको बड़ा मुफीद पाया है, जिसमें खुदा ने ना सिर्फ मुझे कुव्वत दी बल्कि खुदा ने मेरी रहनुमाई भी की। तो आज का जो तीसरा असूल सीखने से पहले मैं अपना एक शख्सी तजर्बा आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि आज जो मैं आपके सामने खिदमत कर रहा हूं, जहां पर भी खुदा फजल देता है उस एक तजर्बे की वजह से। यह उस वक्त की बात है कि जब अभी मैंने तौबा की थी और किसी तरह से ये मुझे अंदाजा हुआ कि खुदा जो है वो मुझे खिदमत के लिए बुलाना चाहता है। और फिर मैंने 6 दिन का रोज़ा किया। पहले 3 दिन तो मैं एक एक करके रोज़ा रखता रहा, लेकिन आखिरी 3 दिन जो थे उसमें मैंने मुसलसल रोज़ा रखा और उसका मकसद ये था कि खुदा वाज़े तौर पर रहनुमाई करे कि वो मुझसे क्या चाहता है। चूँकि तो जब मैं ये रोज़े रख रहा था, यानी पहले 3 दिन मैंने रखा और उसके बाद 3 अगला दिन एक ही 3 दिन का रोज़ा रखा, तो ये 6ठा दिन था, यानी मुसलसल रोज़े का ये जो था वो तीसरा दिन था। तो उस वक्त खुदा ने अपने कलाम के ज़रिए से बड़े वाज़े तौर पर मेरी रहनुमाई की कि मुझे खिदमत में आना है और किस तरह की खिदमत में आना है। खुदा ने बड़े वाज़े तौर पर जो है मुझे बताया। अब हम सवाल कर सकते हैं कि क्यों कर रोज़ा हमें खुदा की आवाज़ सुनने में जो है वो मदद देता है। तो उसके लिए हमने ये बात समझनी है कि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हम सिर्फ जिस्म नहीं हैं बल्कि रूह भी हैं। और ना सिर्फ हम जिस्म और रूह हैं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस ये भी फरमाती है कि हमारा जो जिस्म है वो हमारी रूह के खिलाफ मुज़ाहमत करता है और हमारी रूह जो है वो हमारे जिस्म के खिलाफ मुज़ाहमत करती है। हमारे जिस्म अगरचे कि हम निजात पा भी जाएं, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं ये उन चीज़ों की ख्वाहिश करता है जो गुनाह आलूदा हैं, जबकि रूह जो है वो खुदा की भूख प्यास रखती है, उसके साथ रफ़ाकत रखना चाहती है, उसकी सुनना चाहती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो मुज़ाहमत में रहते हैं, जैसे कि गलतियों 5 बाब और उसकी 17 आयत में यूं दर्ज है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। सो यूं हम इस बात को वाज़े तौर पर देखते हैं कि ये दोनों के खिलाफ जिस्म और रूह की आपस में जंग रहती है। यूं जिस्म जो है वो दुनियावी चीज़ों की, जिस्मानी चीज़ों की ख्वाहिश करता है, जबकि रूह जो है वो खुदा की ख्वाहिश करती है, खुदा के साथ रफ़ाकत रखना चाहती है, खुदा की सुनना चाहती है, खुदा से रहनुमाई लेना चाहती है। अब जब हम रोज़ा रखते हैं तो होता यह है कि हम अपने जिस्म को कमज़ोर कर रहे होते हैं। जब अपने आप को जिस्म की ख्वाहिशों और उन सारी चीज़ों से अलग कर लेते हैं, ना सिर्फ खाने पीने से बल्कि बाकी जो आंखों की शेखी है, जो किसी तरह से बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं और ऐसी ही बातें, उनसे जब अपने आप को अलग कर देते हैं तो हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना बंद कर देते हैं और एक तरह से जिस्म जो है वो सुस्त पड़ जाता है। और ये वो वक्त होता है कि जब हमारी रूह मुतहर्रिक हो जाती है। ये वो वक्त होता है कि जब रूह के लिए खुदा की आवाज को सुनना बहुत आसान हो जाता है। और यही सबब है कि बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है कि खुदा के लोगों को जब भी जरूरत पड़ी कि वो खुदा की वाज़े आवाज सुन सके तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, दुनियादारी की चीजों से अलग थलग करके उन्होंने खुदा की आवाज सुनने के लिए अपने आप को पेश किया। और उसका
ایک اظہار جو ہے ہمیں وہ مقدس پولس کی زندگی میں ملتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے خداوند کو قبول کر لیا تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے, اس خوشخبری کو سمجھنے کے لیے میں عرب کے جو بیابان ہے وہاں پر وہ کہتا ہے میں چلا گیا. اور ایسا ہی ایک اور واقعہ جو ملتا ہے کہ جب روزہ رکھنے کے دوران لوگوں نے خداوند کی آواز کو سنا, وہ اعمال کی کتاب اس کا 13 باب ہے, اس میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اور آئیے اس کی پہلی 2 آیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں. انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے, یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے, اور لوکیوس قرینی, اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا, اور ساؤل. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دعا روزہ کلیسیا شروع سے کرتی آئی ہے, یہ ان کا ایک اختیار ہے, لیکن یہ صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے ایک اسپرچول ڈسپلن ہے, ایک اصول ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کو جو ہے وہ کمزور کرتے اور اپنی روح کو موقع دیتے ہیں کہ وہ متحرک ہو جائے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دعا کر رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے, تو اس دوران انہوں نے خدا کی آواز کو سنا کہ پولس اور برناباس جو ہیں, جس کو اس وقت ساؤل کہا گیا ہے, اس کو الگ کر دیا جائے اس خدمت کے واسطے جو میں نے ان کے لیے مقرر کی ہے. اور اس کے بعد بھی وہ دعا اور روزہ کر کے انہیں رخصت کرتے ہیں. یہاں پر جو ہم نے 2-3 باتیں سیکھنی ہیں وہ یہ ہے. پہلے نمبر پر تو دعا روزہ صرف فاقہ کشی کا نام نہیں ہے, یہ کسی طرح سے ثواب کے لیے نہیں ہے, یہ کسی طرح سے یہ صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. دوسری بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جسم کمزور ہوتا, روح متحرک ہوتی ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کلیسیا نہ صرف بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ تاریخ کلیسیا جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے خادمین گزرے ان کی یہ مشق تھی کہ وہ روزہ رکھتے تھے. دراصل جان ویزلی کے بارے میں جو میتھوڈسٹ چرچ کے بانی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے اور وہ اپنی پوری پاسٹورل ٹیم کے لیے اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ وہ بھی روزہ رکھیں. اور اسی طرح سے میرے عزیزوں دیگر کئی خادمین ہیں جو اس والے اسپرچول ڈسپلن سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. آج مجھے لگتا ہے کہ کلیسیا بہت دور چلی گئی. یا تو ہم نے اسے ایک رسم میں بدل دیا, یا پھر ہم نے صرف اسے جو ہے وہ ایک بڑا شخصی قسم کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا, یا صرف اپنے ماتم کا ذریعہ بنا لیا. لیکن بائبل مقدس ہو یا کلیسیائی تاریخ وہ بتاتی ہے کہ روزہ رکھنا ہر لحاظ سے بینیفیشل ہے. روزہ رکھنا نہ صرف اپنے گناہوں کا ماتم کرنا ہے بلکہ یہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی خودی کا, اپنی طاقت کا انکار کریں. وہ جو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے خداوند کی طرف دیکھیں اور اپنے زور کا انکار کر کے اس کے زور اور قوت کو لیں. اور جو آج ہم نے سیکھا ہے جو اسپرچول ڈسپلن, کہ روزہ ہمارے جسم کو کمزور کر کے روح کو متحرک کرتا تاکہ ہم اس کی آواز سن سکیں, اس کی رہنمائی لے سکیں. اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اسے فاقہ کشی مت بنائیے. اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اس دوران کوشش کریں کہ دعا بھی کریں. تھنک ببلیکلی, لیو پرپسفلی. ہیو اے ویری گڈ ڈے.